What is the meaning of the word redeemer? My redeemer lives. What's the meaning of the word redeemer? जी कोण इंग्लिशीन गायतायत तांकां विचारता ब्रदर म्हजो माय रिडीमर लिव्स म्हळ्यार कितें सांग रे तांकां कोंकणीन सांग न्हू. रिडीमर म्हळ्यार कोण सोडवंडार. He's like a सोडवंडार. सोडवंडार No, I'll tell you. He is my son. Let's say he is my son. सोजमया हांव तेचो पूत And brother Bento has kidnapped him. आनी हो ब्रदर बेंटो म्हण आहा तेणें म्हाका चोरून व्हेला. And he says, I will give your son back if you pay me so much money. सो तो बेंटो जो म्हाका चोरून व्हेला तो म्हज्या पायक सांगता उमके लाख दिल्यार तुका हांव तुजो चेडो. Crore. I don't want in lakhs. Crore. You want more, man. Crore. मुगे तू घालूं Crore. क्रोर इतले क्रूट जाल्यार म्हणटा तुका पण तुगे चेडो पोतून दिता. So I pay him crores of rupees to get in exchange Alred back to me. किती दिता? Crores of rupees. सो क्रूटांनी पयशे पाय म्हजो हे चोराक दिता आनी म्हाका पोत्तून घेवपाक. Praise the Lord. So the word redeem means the one who has paid the price with his own life and with his own blood. तर सोडवणार म्हणल्यार कितें म्हजो पाय म्हाका सोडयता. प्रेज द लॉर्ड. ह्या चोराच्या चोपक्यांतलो म्हणटकच जेणे म्हजें फारीकपण फारीक करून सोडयता ताका म्हणटात सोडवणार. प्रेज द लॉर्ड. And what was the price? आनी ह्या सोडवणार जो जियेता म्हूण आमी गीत गायताय ह्या सोडवणारान कसलें फारीकपण दिलें? With his own blood and his own life. आपलें रोगोत वारोयलें आनी आपलें खुद जिवीत आमचे पासत आमकां देवचाराच्या बानपासांनी सोडयली. That is why the Bible says in the letter of Peter that we have not been purchased with corruptible things of silver and gold, but we have been purchased by the blood of the Lamb. तो तेका लागून भाग्यवंत पेद्रू आमकां सांगता आयकात बरे भाशेन ह्या पायन म्हाका पयशांनी सोडयला ते भाशेन जेजून आमकां पयशे दिवन वो भांगार वो रुपये दिवन सोडोवंक ना पूण आपल्या खुद रोगोत वारोवन आनी आपलें जिवीत खुर्साचेर खिळायन आमकां देवचाराच्या बानपासांतले सोडयल्यात. हालेलुया. So when you say my redeemer lives, whatever Satan had bound you with any sickness or disease, you are drawing the water out, and whatever the devil had bound you, it's been set free. The power flows and the power of Satan is destroyed. Hallelujah. 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 तर जेन्ना आमी हें गीत गायता सोडवणार जियेता रिडीमर लिव्स सोडवणार जिवो आसा सोडवणार जियेता हे भाशेन जेन्ना आमी म्हणटा न्हू तेन्ना कितें म्हणटात शे आमी जेन्ना म्हाका हांव धाकटोसो भुरगो आनी म्हाका तर कोणूय मारूंक येता पायक सांगतलो म्हणटाय न्हू आनी मागीर तो मारूंक येता तो धांवता. तेच भाशेन जेन्ना तूं पोत्तून तुकाच सांगता व्हडल्यान म्हजो सोडवणार जो म्हाका सोडोवन दिला तो आजून जियेता तो मरोंक ना तो आजून जियेता तेन्ना देवचार जो तुका बांदूंक येता पोत्तून तरेच्या विचारांनी चिंतनांनी उतरांनी गोच्च्याच्या उतरांनी तुका बांदूंक येता. प्रेज द लॉर्ड. दुसरे तरेचे आवंडे तुका घालता जो तुका देवचार बांदूंक सोदता. जेन्ना तूं म्हणटा सोडवणार जियेता सो म्हजो सोडवणार जिवो आसा म्हजो सोडवणार तेन्ना हो पायक भिवून तो चोर धांवता मारपाक येतालो तो तेच भाशेन तो देवचार धांवता. अशें मरे. Yeah. Now watch this. Supposing these are crores of rupees and I give it to brother Bento. हे क्रोटांनी पैसे हे बेंटो काय चोर जे चोराक दिले क्रोटांनी पैसे. Now he has got it. आता ते पैसे क्रूटांनी तेजेशी आहात. So when Jesus shed his blood and gave it to Satan, his blood torments Satan. Hallelujah. Did you understand? Yes. Listen. When I give him the money, he can enjoy the money. जेन्ना म्हजो डॅडी त्या चोराक पैसे दिता त्या पैशांचेर मौजा मारूंक जाता त्या चोराच्यान. But when Jesus he gave his blood to Satan, and Satan gets tormented with the holy blood of Jesus. So every time you're saying my redeemer lives, you're saying my redeemer has given the blood to Satan and Satan is tormented, sicknesses are tormented. Hallelujah. तर जेन्ना तूं म्हणटा म्हजो सोडवणार जियेता म्हजो सोडवणार जिवो आसा तेन्ना
उगडास कोत्ता की तुझ्या सोडवणारान जाणे तुका सोडयला आपल्या रोगतान सोडयला आणि जेन्ना देवचाराक तेणे रोगोत दिवन तुका सोडयला म्हणटकच ते रोगोत दिता म्हणटकच देवचार कांपता. प्रेज द लॉर्ड. देवचार भियेता वो कांपता. Satan is evil. देवचार सारको हळशीक इडिरो. He enjoys when people start crying. तो रोडटा तेन्ना चड खुशालकायेन मोडटा. When people are suffering, he enjoys it. जेन्ना आमी दुयेंसांत पिडेंत आसतात तेन्ना देवचार चड मुरगोडटा आनी खुशालकायेन मोडटा. When you are screaming in pain, that is the enjoyment and pleasure of Satan. तुमी जेन्ना त्रासांत बुडोवन रोडण्यो कोत्तात तेन्ना तो सारको धादोशी जाता तुमकां पळोवन. Now that is his pleasure. तें जावन आसा तेजें धादोसपण. When he sees somebody is dying in the family, that is his pleasure. कोणूय जेन्ना फॅमिलींत मोडटा तो धादोस जाता. Somebody is sick with cancer and HIV, he is happy. कॅन्सर HIV चे दुयेंसां पळोवन तो खुशाल जाता. Children are lost in gambling and in alcohol and in drugs and in prostitution, he is happy. भुरगीं तोरेच्या वायट रस्त्यांचेर वेतात तेन्ना तो खुशाल जाता. But now when you say my Redeemer lives, पूण जेन्ना तूं आतां तुज्या तोंडांतल्यान म्हणटा म्हजो सोडवणार जियेता, you are not giving silver or gold. तूं पयशे भांगार वो रुपये दिना तुका सोडोवपाक. Jesus gives his blood to Satan and Satan cannot handle the blood. He starts running. He starts running. हालेलुया. तो रुपये आनी भांगार दिल्यार बरें घेवंक जातालें पूण जेजू जेन्ना रोगोत दिता तें रोगोत तेजी जी हातींत घेवंक जायना तो कांपता तो भियेता आनी पळोवन वेता. So somebody has to give something. तर कोणेय तरी सोडोवपाक कितेंय तरी दिवंक जाय. So Jesus gives his blood in exchange of you and me. तुका आनी म्हाका देवचाराच्या चोपक्यांतली सोडोवपाक जेजू आपलें रोगोत देवचाराक दिता. Praise the Lord. So not only you are set free as you sing this song, but you are making Satan cry as you sing this song. हालेलुया. तर जशें तूं हें गीत गायता सोडवणार म्हजो जियेता म्हूण न्हूच तुका सुटका मेवता पूण देवचार भिवोन पळोवन वेता. He also starts crying. तो रोडोंक लागता भुयेली मारूंक लागता. So how many of you want to make Satan cry? कितलीं जाणां तुमी रोडोंक तयार आहात वो देवचाराक रोडोंक तयार करूंक आहात? How many of you want to make Satan cry? कितलीं जाणां तुमी रोडोंक तयार करूंक आसात देवचाराक आतां? And only those who want to make Satan cry can stand up. जी कोण देवचाराक रोडोंक भिवंक सोदतात तीं आतां उबी रावात. Not all, not all. तीच जी कोण देवचाराक रोडोंक सोदतात तीच उबी रावात. इतलो तेंप देवचारान तुका रोडयला. तुका तर बरें दिसता जाल्यार तसोच बसून राव. तुका तर वाज येयला आनी तुका तर आतां तेका भिवंक जाय तेका रोडटा तो पळोवंक जाय जाल्यार उबो राव. You are standing, no problem. So are you ready? I said, are you ready? Are you ready? Come on. I know you rescued my soul. His blood cleansed my sin. I believe. How sot manta? I believe. Sot manta. My shame is taken away. तुझी लॉस सगळी काढून उडयल्या. He's healing his name. I believe.
नाकात My shame is taken away. तुझी सगळी लॉस काढून उडयल्या My pain is healed this day. तुझी सगळी दुःख काबार झाल्या I believe. हांव स्वत मानता My shame is taken away. तुझी लॉस सगळी काढून उडयल्या My shame is taken away. My pain is healed in His My name. pain is healed this day. I believe. होय हांव स्वत Oh मानता yeah. I believe. My Oh, yeah, shame fuck is my taken God. away. Come on, everybody. My shame is taken away. My pain is healed in His My name. pain is healed this day. I believe. होय हांव Oh स्वत yeah. I believe. I'll raise a banner. I'll raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Lord has conquered the grave. I believe. हांव म्हजो झेंडो हांव म्हजो भावनो वयर मारता देवान मरणाचेर जैत मेळटा हांव म्हजो झेंडो वयर मारता हांव म्हजो झेंडो वयर मारता म्हजो जिवो आसा म्हजो सोडवणार जिवो आसा म्हजो सोडवणार जिवो आसा म्हजो सोडवणार जिवो आसा Come to the Lord and tell Him, yes, Lord, my Redeemer lives. My Redeemer forgives me of every sin. My Redeemer has healed me. My Redeemer has set me free. Come on. उलयता The उलयता Redeemer is here. म्हजो सोडवणार हांगा आसा The great I am is here. म्हजो सोडवणार हांगा आसा म्हजो सोडवणार जिवो आसा म्हज्या सोडवणारान म्हाका बरी केल्या पेकयला My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer My Redeemer. My Redeemer. All those who believe say. All those forgiven say. All the healed say. All the blessed say. All the anointed say. All the baptized say. All the conquerors say. Oh, my Redeemer. My Redeemer. Come on, come on. You're drawing the water out. Come on, draw the water out. My Redeemer. Oh, there is healing in this house. There is glory in this house. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer. You know, brother, as we are singing this, if you can remember the pit from where the Lord has brought you out, जसो तू गीत गायता हे जसो तू या सोडवणार जिवो आसा म्हणून सांगता उगडास कर ज्या खोणीत तू आल्लोलो त्या खोणीतलो भायर तुका कसो if you काडलो can तो remember उगडास कर. the clay, the dust, जरी तर तुका from where उगडास the कर. Lord brought you out, ते if you can मातयेंतलो remember ते that. धुळेंतलो ते खोणीतलो ते शेणांतलो तुका काढला तो उगडास You कर. know, when I'm singing this song, I can remember 12 years back, my life had been a big mess.
12 वर्सां आदीं आपण जेन्ना हें गीत गायता आतां उगडास येता म्हाका म्हज्या जिवितांत हो दृश्टांत सांपडलो तो. And even in the midst of that dust and that dirt, आनी त्या धुळांत आनी खोणींत पडलेलो शेणांत गायरींत पडलेलो आसता all I made a choice was, Lord, I'm coming back home. फकत हांवें एकूच निर्णय केलो, दुनिया हांव परतून घरा येता. I'm that prodigal son, oh Lord, who went away from you. हांव त्या वेचीक पुता भाशेन तुजे कडल्यान पयस गेला. And the Bible says my Father in heaven came running towards me. And He hugged me, He kissed me, He accepted me and blessed me. My Redeemer lives. हालेलुया, My Redeemer lives. हालेलुया. आनी जेन्ना हांवें निश्चय केलो परतून येवपाक, तेन्ना म्हाका कळोन येयलें, म्हजो सर्गीचो भाव दावी येयलो, म्हाका वेंग I'm telling you, nobody can love us like Jesus loves us. My Redeemer. Oh yeah, my Redeemer. My Redeemer. My Redeemer. The one who forgives you. My Redeemer. The one who has blessed you. The one who saves you. My Redeemer. Oh yeah. My Redeemer. सोडवणार जियेता, म्हजो सोडवणार जीव आसा, म्हजो सोडवणार I believe. I know He rescued my soul. Come on, everybody. I know you rescued my soul. His blood has cleansed my sin. Blood has covered my sin. I believe. Come on, confess that. I know He rescued my soul. हांव जाणा तुवें म्हज्या मनाची नोंदणी केली म्हूण. I know you rescued my soul. His blood has cleansed my sin. Blood has cleansed my sin. I म्हजी सगळी believe. पातकांतलो म्हाका धुवून काडला तुवें म्हूण हांव सत मानता. One more time, I know He rescued my soul. हांव जाणा तुवें म्हजें मन साल्वार केलें, तुवें चिंतना साल्वार केली. His blood has cleansed my sin. Blood has cleansed my sin. I believe. ताच्या रक्ता वरवीं म्हजी सगळीं पातकां भोगसल्यात पूण हांव जाणा हांव सत मानता. You lift my burdens. सगळो पेस I rise काडून with उडयला. you. Dancing on this mountain top to see your kingdom come. तुजें राज्य येवं. You lift my burdens. You lift my burden. I rise with you. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top Dancing on this mountain top to see your kingdom come. You lift my burden. Come on, one more time. You lift my burden. I'll rise up with you. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top. Dancing on this mountain top to see your kingdom come. सोडवणार जियेता. Come on, come on, come on. म्हजो सोडवणार म्हजो सोडवणार जीव आसा, म्हजो सोडवणार जियेता, म्हजो सोडवणार जीव आसा, म्हजो जियेता. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. How many of you believe? How many of you believe the Redeemer lives? कितली जाणां स्वत मानतात तुजो सोडवणार जीव आसा म्हूण. So let's raise our banner तर आमचो झेंडो वयर उबारुया and let that flag, the banner say, my
Lord has conquered the grave. आणि तो झेंडो आम्ही हालोवन वयर दाखोवया आमच्या मन्नांतल्या सोडवणारान सालवार केले Hallelujah. दुयेंसांतल्या सोडवणारान सालवार केले. Please understand this. When you're going to lift this banner and you're saying, my Lord has conquered the grave, you know what it means? Before Jesus' death was a curse. जेजू मोरच्या आदी मोरनाक शिराक पडलोले म्हूण पळयताले. When a person dies, he is destined to go to hell because he has committed sin. कित्याक जेजूच्या मोरना आदी जो कोण मनीस मोडटालो तो इफेरनांत मोरना वरवीं इफेरनांत पावता म्हूण सतमो जातालें इफेरनांत Because he has committed sin. कित्याक तो पातकांत मोडटालो. But praise be to God, Jesus took a place on the cross. पूण देवा कारगान जेजून आमची पातकां आपल्या आमच्या पातकां पासून जेजू कुर्सार So मेलो. all our sins are transferred into his body. तर आमची सगळी पातकां जेजून आपले कुडींत घेतली. And his innocent, precious, pure, holy blood is shed on the cross. आणि जेजूचे नितीवंत रगत आमच्या पातकां पासून अमोलीक रगत And when you जेजूचे say वारले. my Redeemer lives, the blood from the cross flows into you. आणि जेन्ना तूं बोवाळ मारता गीत गायता म्हजो सोडवणार जिवो आसा जियेता तेन्ना ते सोडवणाराचे खुर्सावेलें रगत तुजेर व्हांवता. And when the blood of Jesus comes, every sin is uprooted, destroyed from our body. आणि जेन्ना तूं अशें रगत जेजूचें अमोलीक रगत तुजेर व्हांवता तेन्ना सगलो पातक जेजू उमटायन काडून उडयता. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. And if you have to die right now, आणि जरूर तर तूं ह्या वेळार मेलो Jesus has died our death on the cross. जाल्यार जेजू कळोन येता की जेजू म्हजें मरण खुर्सार मेलो म्हूण. So the moment you die in your body, but praise God, your spirit and soul has been qualified by the blood of Jesus to go to heaven. हालेलुया. Come on, give him a big hand of praise. वडल्यान हात वयर मारुया. वडल्यान ताळयो मारुया. Come on, give him a big hand of praise. वडल्यान ताळयो मारुया. Hallelujah. The moment a person dies, पूण जेन्ना आतां जेजूच्या मरणा उपरांत जेन्ना आमी जरी कोणूय मरत आतां our body dies and goes back to dust. फगत आमची कूड मोडटा आनी कूड ती धूळ जाता. And our spirit, which was destined to go to hell, Kun so has what- now changed through the blood of Jesus, and the cross stops hell, and we are adopted in the family of God, and therefore our spirit goes to heaven. पूण क्रिस्ताच्या मरणाक लागून आमी आपणायलोली देवाची भुरगीं जातात आनी आत्मो जो इबाड जावनूय इफेरनांत वचपाचो आसलो तो आत्मो सालवार जाता आनी स्वर्गाच्या राज्यांत That is वता. why Saint Paul said, ताका लागून भगवंत पावलो म्हणटा, hey death, where are you? ओ मरणा खंय आसा Hey तूं? death, where are you? ओ मरणा खंय आसा तूं? Where is your sting? तुझें व्हडपण खंय आसा? Because if I die right now, कित्याक जरी तर हांव आतां मेलो I will be next moment with my Lord Jesus. कित्याक रोखडोच हांव जेजूची वाचतलो. Hey death, where are you? ए मरणा खंय आसा तुजो? If I don't die, जरी तर हांव मरोना the blood of Jesus who has cleansed me जेजूचें रगत जेणे म्हाका नितळ कोत्ता has empowered me. तेणे म्हाका पदवेन बोल्ला The kingdom of heaven is inside, स्वर्गीचें राज म्हजे भितर आसता and I am anointed to destroy the kingdom of darkness before my death on this planet Earth. आनी म्हजेर मागणी आसा देवचाराचे पदवेचो नाश करूंक ह्या संवसारांत जिवो आसतना. So conclusion, devil, तर अशें मतीन दवर देवचारा when I live, जरी तर हांव जियेता I live a victorious life in Christ Jesus. हांव क्रिस्ता वरवीं जैतिवंत जिवीत जियेता And if संवसारांत. you kill me, devil, आनी जरी तर तूं म्हाका मारूंक सोदताय I leave this planet Earth, but I go to my home because I'm a citizen of heaven through the blood of Jesus. हालेलुया. जरी तर तूं म्हाका मारूंक सोदताय जाल्यार हांव वेतलो स्वर्ग राज्यांत जुंयचो हांव भागीदार त्या स्वर्गीचो. So that is why you are saying Jesus conquered the grave. तेकाच लागून आमी म्हणूंक गीत गायतात म्हणटात जेजून मरणाचेर जैत व्हडून दिलें. So when you say this, Jesus has conquered the grave, you can tell the devil, you have no power over me. If I live, I win. If I die, I still win. हालेलुया. तो जेन्ना तूं म्हणटात देवचारा हांवें जेजून म्हज्या सोडवणारान मरणाचेर जैत व्हरून दिलां हातूंतल्यान तूं म्हणूंक सोदता जरूय तर हांव जियेता जाल्यार हांव जैतिवंत कसो जियेता आनी जरूय तर हांव मोडटा
कूड म्हजी धूळ जाता पूण म्हजो आत्मो जेजूची वेता. So in any way I win. तर सगळेच वाटेन म्हाका फायदो आसा. That मेल्यारूय फायदो, जिवंतूय आसा. is why people who believe in Jesus, death has no power over us, So because we conquer death in the name of Jesus. हालेलुया. तर जी कोण क्रिस्तांत एकवटान आसात मेल्यार फायदो आसा कित्याक ती जेजूच्या एकवटान भितर सोदतात. You know when I read this line, I'll raise up a banner. जेन्ना आपणे म्हणटा वाचली आपण म्हणटा म्हजो झेंडो वयर उबारता. My Lord has conquered the grave. कित्याक म्हज्या दुनियान म्हज्या सोडवणारान म्हज्या मरणाचेर जैत मेळोवन दिल्लें आसा. I'm telling you, I began to get the video so quickly of all the wrong things that I'd done, and I could see myself not only in the grave but in the hell. But praise God, when I lift the banner, what my Lord Jesus has done, I am telling grave, you can't handle me anymore. I am going to heaven the moment I die, the moment I leave this planet Earth. Are you there? One second. तर भाव म्हणटा जेन्ना आपण म्हणटा म्हज्या सोडवणारार म्हाका मरणाचेर जैत मेळोवन दिला तेन्ना म्हणटा आपल्याक रोखडोच उगडास येता. कसले चिखलांत कसल्या खोणींत पातकांत हांव आसलो आनी कशे भाशेन सोडवणारान म्हाका सोडयलो आनी न्हूच मरणांतलो ह्या फोंडांत वचपाचो सोडोवंक ना पूण इफेरनांत वचपाचो म्हाका सोडयलो म्हणटा आनी आतां आपण जैती वोंत आपण सर्गीचे वाटेंत आसा. जेजू गारगा. Hallelujah. You know what it means? You know what it means? There was a time when I had a passport of hell. आपणाशी एक पावटी आसलो म्हणटा पासपोर्ट इफेरनांत वचपाचो. But praise God, when the day I accepted Christ, my passport got changed and I got a passport of heaven. पूण जेन्ना ताणें जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी आनी दोनी केलो तो क्रिस्तांत एकवट जालो आनी पासपोर्ट नवो जालो स्वर्गार And praise वचपाचो. God, He gave me a resident visa of heaven. आनी स्वर्गाचो Resident. रावपाचे स्वास. स्वर्गीचो नागरीक म्हूण ताका म्हणटा स्टॅम्प मेवलें. Visa. विजा मेवली But my ticket has not yet come. पूण तिकेट अजून येवंक ना. But I have the Nagrik. resident visa. पूण आपणाची आसा नागरिकाची विजा स्वर्गीचो नागरीक Who म्हणून. knows, my ticket might come after another 50 years. तिकेट घोडे 50 वर्सांनी Who knows, it might come after another 60 years. घोडे 60 वर्सांनी आपल्याक तिकेट येत But वचपाक. praise God, whenever it comes, by the time it comes, every day I'm going around destroying the kingdom of hell. पूण जितल्याय वेळ लागतलो तिकेट येवपाक हांव वगत वेतलो देवचाराचे राजवटकेचो नाश करपाक. Hallelujah! All those who believe you have got a resident visa of heaven, the passport of heaven, come on, it's time to celebrate. I will raise up a banner. I'll raise up a banner. My Lord has conquered the grave. तुजेशी तर विजा आसा स्वर्गीचो नागरीक म्हूण जाल्यार खुशाल जावं. Okay, hold on. Come here. Soon. You know, this sister did not have the passport to heaven. स्वर्गीचो पासपोर्ट तेजेशी आसोंक नासलो. She had a passport of hell. इफेरनांत वचपाचो पासपोर्ट आसलो. Praise God, a few months back, somebody, an ambassador of heaven, came and preached the gospel of Christ to her. So he picked her up from home. स्वर्गीच्या राजाचो राजदूत एकलो येयलो आनी ताका घरा कडच्यान जे इफेरनांत वचपाचो पासपोर्ट घेवन आसलें ताका एका स्वर्गीच्या राजदूतान काडलें आनी ह्या जाग्याचेर हाडलें. And she got the resident visa. आनी ताका आतां स्वर्गीचे नागरिकाचो पासपोर्ट आसा ताजेर. The doctor, listen. The doctor had said, in 1 week you're going back home to heaven. दोतोरान ताका सांगलोलें एका सुमना भितर तूं वेतेलें संवसार सोडून. She was destined to die in 1 week. एका सुमना भितर तें काबार जावचें आसलें मोच्चें आसलें. Thank God she came to the house of God. देवा कारगा तें देवाच्या घरांत आयलें. The ticket issued of hell was destroyed, and we said the ticket is not coming so soon. You have got a lot of work to do. एका सुमनान तिकेट येता म्हणून सांगलोली ती कॅन्सल केली आनी ताका सांगलें इतले बेगीन तूं खंय वयचें ना. जायतें काम आहा देवाच्या राजाचें. There is a lot of work to be done on earth. ह्या संवसारान जायतें काम करपाचें उरलोलें आसा. So she said, I'm waiting behind. तर तें सांगूंक लागलें हांव फाटीं रावतां तर वचपाचें. And can you see the smile? She has got no ticket, but she surely has the resident of heaven. हालेलुया. तेजेची तरी तिकेट ना पूण तेजेची पासपोर्ट आहा स्वर्गीचे नागरीक म्हूण. She did not want to go, brother.
तेका वसोंक नाका आसलें. She was saying, my baby, I don't want to go, my baby. But when she came to know the truth, she began to draw the water out. And when she began to draw the water out, the plan of the devil was cancelled. And the baby is saying, Mama, you're not going. She said, I'm not going, baby. I am here because I learned to draw the water from the well. Hallelujah. चोरी जर दोतोरांनी ताका सांगलोली 6 दिसांनी तिकेट येता म्हूण, पूण जेन्ना ताका हिंगा तेजी तिकेट कॅन्सील केली, ते उदक काडूंक लागले, आपले झोऱ्यो व्हरूंक लागले, जिविताच्यो झोऱ्यो फुटल्यो आनी भुरगीं म्हणटालीं मामी ते भुरग्यांक सांगताले आपूण वेता आतां भुरगीं विचारतात तूं वचोना माय, ना म्हणटा वचोना. हालेलुया. Are you ready? हांव म्हजो झेंडो वयर मारता. म्हज्या सोयऱ्यार म्हज्या मम्माचेर सोयता. हांव म्हजो झेंडो वयर मारता. म्हज्या सोयऱ्यार मम्माचेर सोय करून दिला. My Lord has conquered the grave. म्हज्या सोयऱ्यार is the banner. म्हज्या My Lord has conquered the grave. म्हजो झेंडो हांव म्हजो झेंडो वयर मारता. म्हज्या सोडवणारान मन्नाचेर सोय करून दिला. हांव म्हजो झेंडो वयर मारता. हांवें म्हज्या सोडवणारान म्हाका सोय करून दिला. झेंडो म्हजो झेंडो वयर मारता. म्हज्या सोडवणारान म्हाका मन्नाचेर सोय करून दिला. अशा ड्रमला लूज घाल. हांव म्हजो झेंडो वयर मारता. म्हज्या सोडवणारान सोय करून दिला. हांव म्हजो झेंडो वयर मारता. म्हज्या सोडवणारान म्हाका सोय करून दिला. हांव म्हजो झेंडो वयर मारता. म्हज्या सोडवणारान म्हाका मन्नाचेर सोय दिला. म्हजो झेंडो वयर काडटा.
माझो सोडवणार जीव आसा सोडवणार जीव आसा माझो सोडवणार जीव आसा माझो सोडवणार जीव आसा माझो सोडवणार जीव आसा माझो सोडवणार जीव येता माझो सोडवणार जीव येता माझो सोडवणार जीव येता माझो सोडवणार जीव माझो सोडवणार जीव माझो सोडवणार जीव तू येस जियेता काय कोण जियेता राग जियेता दोतोरांचो रिपोर्ट जियेता कोर्टाची ऑर्डर जियेता पुलीस कंप्लेन जियेता जादू मंतर कार्य कोणाची येतात कोणाही कितें करून घालतात जियेता लिंबू लिंबू मिसांग्यो नाल पोडी कोण जियेता कोंब्याचें रोगोट बोकडेचें रोगोट कोण जियेतात घरांत कोणे कितें करून घालतात कितें तरी आसा घरांत तुमचे कोणे करून घातलें जियेतात हालेलुया 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 व्हडल्यान हात वयर उबारून बापाक पुताक आनी सोडवंडाराक ताळयो मारया हालेलुया हालेलुया